آج ایک چھلا دیا جائے گا جس کا ثبوت بھی میں پیش کروں گا. خود امام الاولیاء شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ سے، اللہ کے ولیوں کے بھی اماموں کے بھی امام ہیں شاہ ولی اللہ، ان کے ساتھ ثبوت پیش کروں گا. بعض اوقات انسان کو علم کی ناواقفیت کی وجہ سے، علم کی کمی کی وجہ سے انسان بدگمانی اور شک میں مبتلا ہو جاتا ہے، علم کی کمی کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے. آپ نہیں سوچ سکتے کہ انسان جب ڈھل جاتا ہے اور اولاد جوان ہو جاتی ہے اپنے غم بھول جاتا ہے. اسے اولاد کے نصیب کے لیے، اولاد کے مقدر کے لیے، اولاد کے بخت کے لیے، اولاد کی عزت کے لیے، اولاد کے وقار کے لیے زندگی چاہیے، زندگی چاہیے. پھر وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. تو اس کی جان ہے یا نہیں ہے، اس کا لقمہ ہے یا نہیں ہے، اس کی زندگی ہے یا نہیں ہے، اب اسے اولاد کے لیے کچھ چاہیے. زندگی میں سب کچھ دے سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو، سب کچھ دے جاتے ہیں. لوگ کوٹھیاں دیتے ہیں، لوگ بنگلے دیتے ہیں، مربع زمینیں دیتے ہیں، مال دولت دیتے ہیں، اولاد کو دیتے ہیں. اور اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو دینا کوئی جرم تو نہیں ہے. ڈگریاں دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں، نوکر بھی دیتے ہیں، غلام بھی دیتے ہیں، گائے بھی دیتے ہیں، بھینس بھی دیتے ہیں، جہیز میں اولاد کو اونٹ بھی دیتے ہیں. مجھے دنیا میں کوئی ایک ایسا بندہ بتا دے جس نے اولاد کو بخت اور نصیب اور مقدر بھی ساتھ دیا ہو. ایک صاحب مجھے ملے، مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے اپنی بیٹی کو دوپٹہ بھر کے زیور دیا. دوپٹے کو یوں کیا اور اس میں زیور ڈالتا گیا، ایسے اٹھا کے ڈالتا گیا. لوگ حیران. زیور دیا. اس دور میں گاڑی دی، جب گاڑی 21,500 روپے کی آئی، اتنی 21,500 روپے کی گاڑی آئی، گاڑی دی، بنگلہ دیا، مال دیا، نعمتیں دیں، نہ معلوم کیا کچھ دیا. لیکن آج میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں ختم ہو گئی ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں کہ بیٹی مجھ سے زیادہ بوڑھی ہو گئی ہے. اس کے شوہر کے بے روزگاری کا غم اور اس کے گھر میں بے برکتی. عالم یہ ہے کہ میری بیٹی کے ہاتھ میں کوئی چوڑی نہیں، کوئی انگوٹھی نہیں، سب زیور بک گیا ہے، سب بنگلے ختم ہو گئے ہیں، سب دولت ختم ہو گئی ہے، سب مال ختم ہو گیا ہے، ہر چیز لٹ گئی ہے. مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی دعا ہے جو میری بیٹی کا بخت، نصیب اور مقدر جاگ اٹھے. میں نے سب کچھ دے کے دیکھ لیا اور اب اولاد جوان ہو گئی ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں. بیٹے کہتے ہیں ابا بہن کو کب تک بھرے گا؟ اس کی اولاد جوان ہوگی ہے، بیٹی کی اولاد جوان ہوگی ہے کہ ابا بہن کو کب تک بھرے گا؟ اب ہمارا حق ہے، اب ہماری اولاد جوان ہو گئی ہے اور میں اولاد سے چھپ چھپ کے بیٹی کو دیتا ہوں. اب میرے پاس بھی ختم ہو گیا ہے. کوئی ایسا ہے کہ میری بیٹی کا بخت، نصیب اور مقدر جاگ اٹھے. اور میرے دل سے اس وقت نکلی، اے کاش یہ 11 اور 12 کی درمیانی رات میں اگر 12 نفل پڑھ لیتا اور زندگی کا معمول بنا لیتا. اس میں بخت بھی ہے، اس میں نصیب بھی ہے، اس میں مقدر بھی ہے، اس میں قرضوں سے نجات بھی ہے، اس میں رزق میں ترقی بھی ہے، اس میں دولت میں ترقی بھی ہے، اس میں برکتوں اور رحمتوں کے عالی شان محلات اور تاج ہے. 12 اور 12 کی درمیانی رات جو آج رات ہے، اس میں 12 نفل پڑھ لیتا. 2 رکعت نماز نفل، سورۃ فاتحہ کے بعد قل ہو اللہ، 2 کر کے 12 نفل پڑھ لیتا. 6 دگانے اور 12 نفل مختصر سے اگر پڑھ لیتا تو آج بیٹی کے ساتھ نہیں ہوتا. مجھے ایک دولت مند آدمی نے ایک بڑی کام کی بات کہی، آپ سے کہتا بھی ہوں اور پوچھتا بھی ہوں. کہا غریب کی بیٹیاں اکثر بخت والی ہوتی ہیں اور مالدار کی بیٹیاں اکثر رول جاتی ہیں. اور مجھ سے کہنے لگے پتہ ہے کیوں؟ غریب ساری عمر غربت میں دیکھ کے بیٹ اللہ
बेटी जवान हो गई, मैं कहां से दूंगा। वो अल्लाह से दुआएं करता रहता है, और मालदार को पता है मेरे पास ये माल है, ये दौलत है, ये वक्त है, ये माल है, ये असबाब हैं, ये वसाइल हैं। उसकी नजर असबाब पे होती है, और गरीब की नजर मुसब्बिबुल असबाब अल्लाह पे होती है। अल्लाह कहता है ठीक है, मैं फिर तुझे भी करके दिखाऊंगा, उसे भी करके दिखाऊंगा, तुझे तेरी बेटी का नक्शा यूं दिखाऊंगा, उसे बेटी का नक्शा यूं दिखाऊंगा। अल्लाह वालों, सारी दुनिया की दौलतें, माल, चीजें औलाद को दे दें, जरूर दें। उनके लिए विरसा छोड़ के जाना हरज नहीं। बड़े बड़े सहाबा अहले बैत छोड़ कर गए हैं विरसे, अंबिया छोड़ कर गए हैं विरसे हलाल के, कोई हरज नहीं। पर कोई बख्त और नसीब और मुकद्दर का कोई किस्सा मुझे भी सुना दो। ये बख्त और नसीब कहां से मिलेगा? ये पेशानी पे अपनी बेटी और बेटे के बख्त और नसीब कहां से मिलेंगे? ये किस्सा मुझे भी सुना दो कोई, मुझे याद नहीं है। ये कहानी सच्ची मुझे भी सुना दें, मैं भूल गया हूं। ये कहां से मिलेगी ये चीज? याद रखिएगा, यह फर्शी दुनिया की कहानी नहीं है, यह सिर्फ अर्शी निजाम है। ये जिसके लिए फैसले हो जाएं, यह आज की रात फैसलों की रात है। यह आज की रात फैसलों की रात है। यह आज की घड़ी फैसलों की घड़ी है। सईद हैं, सादतमंद हैं, खुशकिस्मत हैं जो इस रात की कदरदानी करते हैं, जो तस्बीह खाने के एक एक अमल को आंखों से चूमते हैं, बेकदरी, शक, वसवसे मुब्तला में नहीं होते, शक और वसवसों में मुब्तला नहीं होते, बेकदरी नहीं करते। आप कदर वाले हैं, आप अजमतों वाले हैं, आप वकार वाले हैं। रमजान की घड़ियों में अपना सारा घर बार बोल के यहां आए हैं। कितनी बड़ी नेमत और कितनी बड़ी सादत है जो आपको मिली है। आप सारे वो हैं जो कहते हैं कि हम औलाद के बख्त और नसीब के लिए, औलाद की मुकद्दर के लिए, अगर औलाद नहीं है तो हमें अल्लाह औलाद दे दे, उसके बख्त और नसीब बे औलादी को दूर करने के लिए। एक बुजुर्ग थे, वो सबको औलाद के बख्त और नसीब की दुआएं देते थे। उनमें से ऐसे भी थे कि उनके कहते थे हजरत हमें हमारी औलाद नहीं है, पर कहते जाओ तुम्हारी औलाद के बख्त और नसीब मुकद्दर अच्छे हों। कहते हजरत हमारी औलाद नहीं है, कहते जाओ तुम्हारी औलाद के बख्त और नसीब मुकद्दर अच्छे हों। किसी ने उन्हें समझाया, दुर्वेश की बात को सुनो समझो। वो कहते हैं औलाद, तुम कहते हैं औलाद नहीं है, वो कहते हैं तुम्हारी औलाद के बख्त नसीब मुकद्दर अच्छे हों। इसका मतलब है अल्लाह औलाद देगा तो उनके बख्त नसीब मुकद्दर अच्छे होंगे। ये औलाद मिलने की दुआ भी है, औलाद पाने की दुआ भी है। ये नफिल, हाँ मैं हैरान हूं, कुछ चंद सालों से बहुत से और हजरात ने भी नफिल के बारे में बताना शुरू किया। चंद सालों से, 4-5 सालों से शायद मेरे ख्याल में सारी दुनिया का जो है वो तस्बीह खाने की तरतीब पे चल पड़ी। खुशी होती है, खुशी होती है, चल पड़े, अच्छी बात है। क्यों? कि अल्लाह की मखलूक को हमारी जात से नफा हो जाए, अल्लाह की मखलूक को हमारी जात से फायदा हो जाए, और अल्लाह की मखलूक का फैज आम हो, तस्बीह खाने का फैज आम हो जाए, खुशी की बात है। कितने आसान नफिल हैं। 2 नफिल पढ़े, सूरत फातिहा के साथ कुल वल्लाह मिला ले, फिर सलाम फेर लिए, फिर 2 नफिल और पढ़ लिए, फिर 2 नफिल और पढ़ लिए। 12 रकात नमाज नफिल, खुशू, ध्यान, तवज्जो, लिजाह कल्बी, दर्द और गम के साथ पढ़ लिया। और अल्लाह देख रहा है कि इसका जज्बा क्या है, ये रमजान की घड़ियों में मुझसे चाहता क्या है और मांगता क्या है, और ये रमजान की घड़ियों में मेरे साथ इसका मामला क्या है। मेरा अल्लाह देख रहा है, मेरा अल्लाह देख रहा है। अपनी और अपनी नस्लों के लिए, अपनी और अपनी नस्लों के लिए हज़रत पीरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बच्चों को थपकी देते थे और बाजों का सर पे हाथ रखते थे और कहते थे, बच्चे, ए शबाब, ए जवान, ए बच्चे, रब तेरी नस्लों को तवंगरी अता फरमाए। और तवंगरी से मुराद रूहानियत की तवंगरी, रूह की मालदारी, रूह की दुनिया और रूह की मालदारी, और दुनिया की दुनिया और दुनिया की मालदारी। दुआ फरमाते थे, बच्चों को भी दुआ फरमाते थे,
اور اس دعا کا فائدہ یہ ہوتا تھا کوئی بچہ بڑا ہو کے شادی کے بعد بے اولاد نہیں رہتا تھا، اور پھر اولاد بھی ہوتی تھی اور اس اولاد میں تونگری بھی آتی تھی، بخت اور نصیب اور مقدر بھی جاگ اٹھتے تھے۔ یہ نفل سال کے بعد آتے ہیں، رمضان کی گھڑیوں میں آتے ہیں، آپ سارا سال انتظار کرتے ہیں، حتیٰ کہ بے شمار لوگوں سے میں نے یہ بات سنی کہ کہا کہ بیٹی اور بیٹے کی شادی، کہا کوئی مسئلہ نہیں، بس رمضان آنے دو، رمضان کی 11 اور 12 کی درمیانی رات پہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں گے، تسبیح کریں گے، نفل پڑھیں گے اور اللہ سے مانگیں گے، اور اللہ غیب سے اسباب مہیا کر دے گا، اللہ غیب سے اسباب عطا کر دے گا، کوئی پریشان نہ ہو۔ یہاں تک کہ اللہ ایسے اسباب مہیا کرتا ہے، ایسے اسباب بناتا ہے جہاں زندگیاں مایوس ہو گئی ہوں، جہاں حالات ختم ہو گئے ہوں، اللہ وہیں سے راہیں نکالتا ہے، اللہ وہیں سے راستے نکالتا ہے، اللہ وہیں سے منزلیں دکھاتا ہے، اور زندگی میں عزت اور عروج اور شان و شوکت عطا فرماتا ہے۔ آپ نہیں سوچ سکتے ان نوافل کی قیمت کیا ہے، ان نوافل کی قدر کیا ہے، ان نوافل کا وقار اور مقام کیا ہے۔ یہ جنہوں نے پایا ہے نا، ان سے پوچھیں، وہ خوش ہو کے بتاتے ہیں، وہ سرشار ہو کے بتاتے ہیں، وہ اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کو سامنے رکھ کے بتاتے ہیں۔ ہاں ہم مایوس تھے، ہماری جیب میں کچھ نہیں تھا، کوئی وسائل اسباب نہیں تھے، اللہ کا نظام دیکھیں، 11 اور 12 کی نفل پڑھے، رب نے ہمیں یہ دیا اور یہ عطا کیا، ان سے پوچھیں، ہے کوئی بتانے والا؟ ان سے پوچھیں کہ ہمیں یہ اللہ نے عطا کیا۔ کون بتانے والا ہے جس کو 11 اور 12 کی درمیانی نفل میں رب نے عطا کیا؟ جی دو نفل پڑھے 2 سال پہلے، شادی بھی ہو گئی اور رزق کا بہترین اللہ نے وسیلہ بنا دیا۔ داستانیں ہیں اس زندگی میں پھیلی ہوئی، بیٹھ جائیں ابھی، داستانیں ابھی زندگی میں پھیلی ہوئی۔ کوئی شخص آج تک مایوس نہیں ہوا، مایوس نہیں گیا، زندگی میں ہر شخص کو کامیابی ملی ہے۔ یقین ہو، درد ہو، دھیان ہو، اور اندر ایک کڑھن ہو، اور اندر دل سوزی ہو کہ اللہ تو کریم ہے، تیرے خزانے میں کمی نہیں۔ اور یاد رکھیے گا، اگر اولاد کی شادی ہو گئی ہے، کبھی نہ غلط فہمی میں مبتلا ہوں کہ میری اولاد کی شادی ہو گئی ہے، اگلی نسلوں کے لیے اللہ سے وارث منوا لیں، اگلی نسلوں کے لیے اللہ سے آگے خزانے کھلوا لیں، اور اگلی نسلوں کے لیے اللہ کے خزانوں سے دروازے کھلوا لیں، اگلی نسلوں کے لیے، آئندہ نسلوں کے لیے اللہ سے کھلوانے خزانوں کے دروازے، آئندہ نسلوں کے لیے جب دروازے کھلوا لیں گے، اللہ کریم ہے، اب مٹ جائیں، ختم ہو جائیں، رب تو باقی ہے نا، اور رب کے فیصلے باقی ہیں، رب کا نظام باقی ہے، اور اللہ پھر ایسے کر کے دکھاتا ہے، اللہ ایسے کر کے دکھاتا ہے، اللہ نسلوں کو پال کے دکھاتا ہے، کھلا کے دکھاتا ہے، وقار، عزت، شان و شوکت دے کے دکھاتا ہے، اللہ ایسے کر کے دکھاتا ہے، آپ نہیں گمان کر سکتے۔ آج کی رات میں ایک سجدہ فرمائے، جو سجدہ دیتا ہے رمضان میں، ایک تراویح کا سجدہ ہے، اس پہ اللہ پاک اس کو 70,000 درجے بلند کرتے ہیں، ایک روایت۔ دوسری روایت میں ایک جنت میں گھر عطا کرتے ہیں، جس گھر کے اندر 70,000 دروازے ہوتے ہیں، ہر گھر میں 70,000 فرشتے ہوتے ہیں، اور ہر کمرے ہوتے ہیں 70,000، اس میں کھانے اور نعمتیں۔ لمبی روایت ہے، میرے آقا کا فرمان کا مفہوم ہے، جنت ملتی ہے، نعمتیں ملتی ہیں ان راتوں میں ایک سجدے سے۔ اور آپ 12 رکعت نماز نفل میں کتنے سجدے لیں گے؟ 24 سجدے۔ آپ سوچے تو صحیح، ملے گا کیا؟ سوچے تو صحیح، پائیں گے کیا؟ اور عطا کتنا ہوگا؟ اور ملے گا کتنا؟ آپ گمان نہیں کر سکتے۔
इन नवाफिल को ध्यान से पढ़ें, इन नवाफिल को एतमाद से पढ़ें। आपकी शादियां हो गई हैं, अपनी नस्लों को विरसा दे के जाना, अपनी नस्लों को फकीर मंगता भिखारी न छोड़ के जाना, अपनी नस्लों को मंगता और साइल और दर दर का ना 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 ना, उस करीम के हवाले करके जाना जो कफील भी है, वकील भी है, जो हाफिज भी है, हफीज भी है, जो नासिर भी है, नसीर भी है। वो संभालेगा, फिर वो हिफाजत करेगा और वो करके दिखाएगा। वो अपनी अताओं और बरकतों के दरवाजे खोल के दिखाएगा और कहेगा मैं ऐसे करके दिखाता हूं। तू मांग के गया था आज से 5 नस्लें पहले, 7 नस्लें पहले, नस्लों के लिए मांग के गया था। मैं नस्लों को ऐसे पालता हूं। बस एक काम कर, 11 और 12 के दरमियान में 12 रकात नमाज नफल जिंदगी भर ना छोड़। फैसला कर ले, या अल्लाह मैं जब तक जिंदा हूं इन औकात में खुशू, ध्यान, तवज्जो, लिजाह कल्बी और दर्द वाले नफल नहीं छोड़ूंगा। उस दिन एक साहब मुझसे कहने लगे, हमारे घर में बेटियां बहुत हैं, बहन भाई 4-5 हैं, बेटियां बहुत हैं, इनके लिए दुआ फरमा दें। मैंने कहा बेटियों के लिए दुआ अगर कराना चाहता है, हर नमाज की अत्तहियात की रब्बे जालनी के बाद पढ़ लिया कर दुआ। पढ़े मेरे साथ, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता आयुनिन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। और 11 और 12 के दरमियान के 12 नफल कभी ना छोड़ना, ये अत्तहियात में ना छोड़ना दुआ, और ये 12 रकत कभी ना छोड़ना। तेरी बेटियां, तेरी बेटियां, बेटियों की बेटियां, उनके बेटे और नस्लें, अल्लाह उनको आबाद करेगा, शाद करेगा, बामुराद करेगा, बख्त बुलंद करेगा, रिस्क वसी करेगा और पेशानी के ऊपर अल्लाह शान और शौकत लिख देगा। सारी दुनिया की दौलत दे दी, नस्लों को तवंगर ना देखा, आंखें ठंडी ना हुई। कुर्रता आयुनिन, अल्लाह मेरी नस्लों को मेरे लिए आंखों की ठंडक बना दे। क्या ख्याल है, उनके नसीब और मुकद्दर अच्छे ना हुए, उनके बख्त बुलंद ना हुए, वो दर दर की ठोकरें खाएं, माँ बाप की क्या आंखें ठंडी होंगी? माँ बाप की क्या आंखें ठंडी होंगी? हरगिज ना होंगी, हरगिज ना होंगी। माँ बाप की आंखें ठंडी हरगिज ना होंगी, हरगिज ना होंगी। माँ बाप की आंखें ठंडी उस वक्त होंगी, उस वक्त होंगी जब उनकी औलाद के पास बख्त होगा। कहो, कहते जाओ आमीन। बरकत होगी, दौलत होगी, कामिल ईमान होगा, कामिल इखलास होगा, कामिल अखलाक होगा, कामिल आफियत होगी, नसीब होंगे, मुकद्दर होगी, चमकती पेशानी होगी, दमकता दिल होगा, इज्जत वकार शान शौकत होगी, सर बुलंदी होगी और इंशाअल्लाह होगी, और इंशाअल्लाह होगी, और इंशाअल्लाह होगी। वकफा बिल्लाहि वलियम वकफा बिल्लाहि नसीरा होगी। अल्लाह करके दिखाता है, अल्लाह अपने खजानों में दे के दिखाता है। हाँ हाँ, ये आज के रात का खास अमल है, ये आज की रात का खास अमल है। इस अमल में कभी कोताही ना कीजिएगा, इस अमल को जिंदगी भर अपना साथी बनाएं। अभी अय्याम 20 के रोजे आ रहे हैं, 13, 14 और 15 नफिल रोजे रख के सारी रात सूरत फातिहा पढ़नी है, नंगे सर, नंगे आसमान के नीचे। लेकिन औरतें नंगे सर न हो, और अगर नंगा आसमान नहीं मिलता तो ऐसी भी पढ़ सकते हैं। खाना पीने को दिल चाहे खा लें, हाजत है तो कर लें, बावजू पढ़ें सारी रात। 3 रातें हैं, रोजा तो वैसे ही होगा, रात तो आधी वैसे ही गुजर जाती है और आधी से पहले वैसे ही उठ जाते हैं सेहरी के लिए, 2-4 घंटे होते हैं। अगर सूरत फातिहा पढ़ लें, मैंने अय्याम 20 की सूरत फातिहा पढ़ने वालों को, मैंने अय्याम 20 के रोजे, ये नफली रोजे होते हैं, ये तो फर्ज रोजे हैं। सारी कायनात नफली रोजे रखे, आदम से लेकर आखिरी दम कयामत तक एक फर्ज रोजे का मुकाबला नहीं कर सकते। ये फर्ज रोजे हैं। जो फर्ज रोजे रख के रात को फातिहा पढ़ेगा, उसकी नस्लों में अल्लाह क्या तमंगरी देगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह। मेरे पास वाकयात है, मैंने कई दफा बताए हैं, बस सिर्फ मैं इशारा कर रहा हूं, ख्याल कीजिएगा। 13, 14 और ये 15 आ रही है।
और 13, 14 और 15 में नफली रोजे तो आप रखते होंगे। अब फर्ज रोजों के साथ सूरत फातिहा पढ़ के देखें। जब फर्ज रोजों के साथ सूरत फातिहा पढ़ के देखेंगे, कमाल है। और फिर आप नफली एतकाफ में हैं, ईद तक एतकाफ का तय किया हुआ है, आपकी तो पढ़ना ही और है। जो तस्बीह खाने से बाहर वाले हैं वो भी पढ़ें, उन्हें भी कमाल मिलेगा, उन्हें भी वही बरकत मिलेगी, उन्हें भी दुनिया आखिरत की खैरें और बरकतें दुनिया के जिस कोने में हैं। लेकिन जो तस्बीह खाने में क़याम कर रहे हैं, उनके कहने ही क्या कि उनको कितनी रहमतें और कितनी बरकतें और कितनी खैरें मिलेंगी और कितनी अताएं मिलेंगी। एक तो ये नफिल है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। आज के रात में ये तोहफा है। हमारी रूहानियत और अमलियात की किताबों में यहां तक है, ये अमल करना है तो मुंह में मिश्री रख के करना है। लेकिन चूंकि हम नफिल पढ़ते हुए मुंह में मिश्री नहीं रख सकते हैं, वो वजीफा करते हुए है, तो अगर पताशे पिएंगे तो मुंह में कुछ तो मिठास बाकी होगा। तसल्ली से पी के फिर नफिल पढ़ें। ये पताशे बहुत नेमत हैं, मैंने इसको स्पेशल दम किया है और इनको दम किया है और आपको ये हदिया है और ये तोहफा है। और एक अमल देता हूं आज, पताशों पे एक अमल भी देता हूं। पताशों में अगर होवल शाफी होवल काफी होवल माफी, क्या? हाँ, होवल काफी, अगर ये पीते जाएं, होवल शाफी होवल काफी होवल, पढ़ते हुए पीते जाएं, बातें भी करें, हंस मजाक भी करें, क्या हर्ज है, पर पीते जाएं और तसव्वुर करें अल्लाह फला बीमारी, मेरे फला अजीज की फला बीमारी, मेरे फला मोहसिन की फला बीमारी, अल्लाह फला तकलीफ, अल्लाह बे औलादी, अल्लाह मुश्किल, अल्लाह परेशानी, अल्लाह फला रोग है, तू करीम है, आज की रात में ये नेमतें दी हैं, तो ये नेमतें जब दी हैं अल्लाह ये मुरादे भी अता फरमा। हाँ, ये मुरादे भी अता फरमा। अगर ये पढ़ते हुए पताशों पे ये पढ़ते हुए आप पिएंगे, जितनी दफा पढ़ लें तो एक दुगना अजर मिलेगा। पताशों के पीने का अपना एक जायका है, अपना जायका है। तो पताशे गए, पताशों का पीना गया। पहले तो दूध पताशे होते थे, दूध में पताशे डाल के उसका मीठा किया जाता था, और अमूमन मेहमान जो आते थे उनको पताशों वाला शरबत दिया जाता था। ऐसा नहीं दिया जाता था घुला हुआ होता था, पानी में ढाल के पीते थे। मेहमान बातें भी करता रहता था और पताशे भी पीता रहता था, बातें भी, और जी चाहता था तो और पानी डाल लेता था और पताशे भी पीता रहता था। ये भी अल्लाह पाक ने नेमत आपको अता की है। इस नेमत को भी इंशाअल्लाह ताला आप जाय नहीं करेंगे। इस नेमत को, एक नेमत और जो आज की दरमियानी रात में आपके लिए है, वो बहुत अजब नेमत है। वो एक आपको तोहफा देना चाह रहा हूं, एक तोहफा देना चाह रहा हूं। वो हाजात वाला नक्श है। 29 हुरूफ तहज्जी हैं, गौर से समझिएगा। सारा कुरान जो है ना, सारा कुरान अलिफ बा से मिलके बना है। किससे मिलके बना है? अलिफ बा ता ये और या तक, ये सारा कुरान हुरूफ तहज्जी का सारा कुरान जो है अलिफ बा से मिलके बना है। सारा कुरान अलिफ बा से मिलके बना है, सारा कुरान। ये नक्श है, नक्श है। ये नक्श जो है हाजत वाला, ये 70 औलिया कराम की तलाश है, 70 औलिया कराम की इजाजत है, और 70 औलिया कराम की ये तवज्जो है और उनके तजर्बात में है। हुरूफ तहज्जी का नक्श, अलिफ बा ता सा, ये हुरूफ तहज्जी का नक्श। और इसके साथ जो स्याही है वो पता है किस चीज की है? उसमें आब जमजम है 1, जाफरान है 2, बारिश का पानी है, अर्क गुलाब है, और बहुत सी चीजें हैं। ये स्याही है, ये स्याही है। आपको कलम भी और स्याही भी कितने के मिली? सोचें तो सही। ये 100 रुपए का पेन भी मिलता है। डब्बी देखें कितने की है, जाफरान कितने का है, अर्क गुलाब कितने का है। इतनी मजबूत बोतल डब्बी है, इसको 7वीं 10वीं मंजिल से नीचे फेंको तो नहीं टूटेगी।
کیا پتا کمانا مطلوب ہے یا خدمت مطلوب ہے یا اللہ کے معاملے ہیں. مرنے سے پہلے تو مجھ جیسا بندہ ویسے بھی مخلص ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. یہ نقش بہت طاقتور ہے، بہت زبردست نقش ہے. یہ آپ کے پاس نقش ہے سارا، الف کا نقش، الف کا نقش. اور یاد رکھنا جو الف کا نقش ہم لکھیں گے نا، الف کا نقش، اس کی بیک سائڈ پہ غین کا نقش آئے گا. دیکھیں ذرا، ہے غین آئے گا نا، الف کا نقش ہوگا اور اس کی پشت پہ غین کا نقش آئے گا.